Ovo je početak pripreme setvenih mreža. Setvene mreže su projektovane za dužinu 3,9 metara i širina 1,20 m i zaista je bitno da se postavi upravo ta mera. Ukoliko želite da se pridržavate nacrta koji ćete vidjeti u ovoj epizodi, sve ovo treba, ove trklje koje sam skinula, odnosno kolci, sve to treba zato što nam je potreban okvir za ovu mrežu, zato što je vrlo bitno da se radi precizna setva u kockama od 30x30. Ja sam skinula sjeno sa perma modela, to je prebačeno ovdje na ove gredice i sada sam prozračila ovu gredicu. Sada ću da sakupim one tamo krtičnjake, a ti krtičnjaci su mi vrlo važni zato što ću malo da je uzdignem. Pre toga ću staviti malo ovčjeg stajnjaka. Ovo je jako dobro uhranjena gredica zato što je to bio perma model koji je u sebi imao i puno komposta, svega. Dakle, sada pravimo jednu pravu biljnu fuziju koja podrazumeva da posmatrate pre svega svet iz perspektive jedne biljke. Počeli smo. Evo naredni sloj je sloj stajnjaka. Potrebno je da ga rasporedite čitavom površinom. Ja koristim ovčji stajnjak. Ovo je dinamika 8 i 9. Dakle, imamo vrlo burnu smenu kultura, kombinuju se zahtjevne, nezahtjevne, odnosno sve tri kategorije plodoreda se nalaze čak istovremeno na jednom mestu. Prema tome, jako je bitno da se ova gredica dobro nađubri kako bi izdržala sezonu. Sljedeći sloj iznad njega je krtičnjak. Obožavam svoje krtice. Ja znam da su one ovdje da vise nahranile i zato što jedu između ostalog i gliste, ali sve to ravnoteža. Odnosno onog momenta kad pustite prirodu da radi svoj posao, sve se nekako usloži. Ovo je jako stara alatka, nasleđena na imanju i idealna je za krtičnjake. I evo ja već sakupljam, imat ću verovatno 2 ova ruča kolica zemlje, što će biti sasvim dovoljno da pokrijem gornji sloj stajnjaka. Ja puno govorim o krticama i o tome koliko je važno da pre svega čovjek nauči da deli. Onog momenta kada naučite da delite i priroda će deliti s vama. Jer evo pogledajte ovaj krtičnjak, on je pun malih kišnih glisti. Dakle, krtica to nije pojela. Ona je pojela samo onoliko koliko je treba, očistila ovu zemlju od larvi, od onih viškova koje možete uneti u svoju saksiju ili na svoju gredicu i zaista kontroliše populaciju insekata u bašti. Dakle, evo kao što vidite, sveži krtičnjak, moje gliste su tu, dakle krtica je pojela samo onoliko koliko je treba. I kada bi svi zaista iz prirode uzimali samo onoliko koliko nam treba, bez pohlepe, bez te stalne ljudske potrebe da grabimo za sebe, ovaj svet bi bio mnogo bolje mesto. Sad ćemo ih vratiti, ovo su male bebe. Hajmo unutra. Samo smo vas malo gledali. Eto. Evo kao što vidite, ja sam dovoljno zemlje pokupila i stavila ovako na gomile, zato što ću sada da napravim okvir za ovu gredicu, odnosno skinula sam kolce koji su tu bili postavljeni neke trklje koje ne mogu da koristim za narednu sezonu, ali kada se rade setvene mreže vrlo je važno da imate okvir. Dakle, vrlo su važne i tačne mere i vidjet ćete kako se to sadi. Potrebna je i špaga koja se pomera. Dakle, prvo ću okvir da postavim, a onda ću da poravnam ovu zemlju. Evo pogledajte, ja sam napravila svoj okvir. Stalno govorim u epizodama da je važno da reciklirate zbog toga što sam ja upotrebila prvo stare kolce, drugo stare špage koje su bile na njima, jer u suprotnom bi to završilo u smeću. Šta je ovdje bitno? Ovdje je bitno da postavite jedan mali kočić za koji ćete vezati ovaj okvir. Vrlo je bitno da bude stabilan. Iz iskustva vam govorim, u suprotnom će vas nervirati. Na više mjesta stavite recimo na 2 mjesta u nizu, na ovih 3,9 metara stavite isto 2 mala kolca i ti kolci se nalaze
na početku. To je dakle prava konstrukcija. Ta konstrukcija je vama vrlo važna zato što ćete vezivati špagi preko te konstrukcije kako biste napravili one prave kocke u kojima će se raditi setva. Ali o tome ćemo kada setva naravno počne. Dakle, sada ja mogu ovu zemlju da ispravim, odnosno raširim preko čitave gredice. Dakle, mera je 1,20 m puta 3,9. Evo sada možete vidjeti da je jedna podloga za setvenu mrežu postavljena, odnosno ovo je kao da sam razvila platno. Bukvalno tako izgleda, zato što je potpuno ravno. Ja ću sada odozgo da stavim i svoj kompost i mali sloj sena, jer kada se radi iz sjemena ne možemo da radimo odmah permamodele. Permamodeli su proces u koji jednu gredicu konvertiramo tokom sezone, najčešće sa glavnim kulturama i eto, moja debela mačka uvek asistira. Ovo je podloga za setvenu mrežu, a ona je sada blago samo pokrivena senom i ono što mi sada treba jeste špaga koju ću ja sada da postavim u obliku mreže. To nije neophodno, ja samo želim da to bude precizno. Ukoliko ste dovoljno precizni bez špage, možete da radite setvu i bez toga. Ja sam upravo postavila svoju mrežu. Mreža nije neophodna, kao što sam rekla, ali ja želim da to bude precizno. Bilo mi je potrebno 15 minuta da postavim mrežu od ovih špaga koje svakako ne koristim. Dobila sam ih i sada je ovo pravi način da ih upotrebim. Zato i služe ove pritke sa strane, zato što sam vezivala mrežu sa jedne i sa druge strane i to je sada spremno za setvu. Sada kada smo pripremili gredicu za setvenu mrežu, potrebno je da započnemo i setvu, jer neke kulture se već sada mogu posejati. Da biste uopšte odradili setvu na setvenim mrežama, potrebno je da imate jasan projekat. Setvene mreže su prilagođene za vrlo male bašte, naravno svi ostali ih možete primijeniti. To su one bašte koje imaju nekoliko gredica, želite da probate sve od kultura i posebno za one gredice koje su okrenute, koje imaju pogrešnu orijentaciju sever-jug. Na tim gredice moguće anulirati grešku upravo setvenim mrežama. Da biste to uopšte mogli da primenite, potrebno da imate jasan plan. Evo pogledajte kako izgleda proleće. Dakle, to je naš raspored za proleće, ali nas trenutno ne zanima proleće, pošto je proleće samo čuvar mesta za glavne kulture, nas zanima leto. Ovo je pozicija biljaka preko leta, ovde su prisutne glavne kulture. Dakle, kada planirate svoju setvenu mrežu, potrebno je da prvo isplanirate glavne kulture i da tek nakon toga isplanirate šta će biti čuvari mesta tim kulturama. Recimo, za tikvicu uvek treba da ostavite prostor, ne smete da stavljate blizu neke kulture koje se međusobno ne tolerišu. Ovde sa strane imamo tikve duge loze kojima takođe treba osloboditi mesto, odnosno treba ih pustiti sa strane, da taj prostor ide sa strane. Treba pripremiti turnuse kao što su recimo krastavac, prvi turnus i drugi. Takođe su ovde prisutni i turnusi niske boranije, zato što imamo smenu kultura. Evo ovako ovo je pozicija biljaka jesen i zima i zbog toga nam je vrlo važno da imamo onu mrežu koju sam postavila kako bih, eto konkretno ta mreža meni pomaže, kako bih imala te neke čiste kvadrate koji su 30 puta 30 u kojima sejem sve ove kulture. Vratit ću se na proleće. Prolećna setva počinje danas za setvene mreže i evo to su neke kulture koje već mogu da ubacim, kao što su rotkvice. Pripremit ću tunele za mrkvu, mogu već blitvu da ubacim, salatu, cvekla se takođe može ubaciti, da sad ja ne ređam ovde kulture. Ovde na narednom slajdu imate datume
setve prolećne mreže i kao što vidite piše 1. mart, ali s obzirom da mi je februar jako lep, ja ću krenuti znatno ranije i na taj način ću brže odraditi smenu kultura u setvenim mrežama. Situacija preko leta je takva da se svim glavnim kulturama pridružuju začinske biljke ili sideratno cveće, tako da imamo jednu fuziju biljaka na jednom mestu. U jednom momentu, tamo u julu kad sve to procveta, imat ćemo mnoštvo boja, jer ovdje imamo i slezovke, cinije, kadifice, neven, ovdje je borač prisutan, začinske biljke. Dakle, imat ćemo jednu fuziju boja, što jeste cilj, sve to združeno sa tim kumstvom, odnosno sestrinstvom biljaka. Vodi se računa o potrebama biljaka. Evo recimo imamo dole paradajz sa bosiljkom, ispred njega je beli luk, kupus sa majčinom dušicom iznad njega. Onda imamo prisutan batet koji također malčira, dole je krastavac i crni luk. Dakle, ovdje je napravljena jedna kombinacija međusobno biljaka koje se međusobno štite. Kada je u pitanju leto, datumi setve su vam ovdje napisani, to su okvirni datumi jer uvek se taj datum pomera u skladu sa sezonom. Mi možemo da isplaniramo, ali sezona daje svoju zaključnu reč. To se isto odnosi na jesen. Ponavljam, datum setve za jesen. Sve kulture koje smenjuju glavne kulture i tu su vrlo bitni datumi zbog toga što recimo iza krastavca može da ide crni ili beli luk, ozima sjetva zato što krastavci ostaju najduže na gredici. I ono što vam dalje poklanjam jeste sljedeći prizor. U pitanju je komparacija resursa kroz periodni sistem elemenata i ovo se odnosi na prolećnu tabelu. Dakle, prolećna setvena mreža ima upravo one prolećne kulture koje su nama osnovni resursi za tekuće biljna đubriva. Dakle, ako imate, ja ću vratiti pa ću da pročitam, ako imate na prvom mestu rotkvice, onda otvorite ovaj periodni sistem elemenata i tu vam piše kalijum. Na drugoj kocki imamo mrkvu, tu vam piše magnezijum. I tako redom možete da pratite prolećnu mrežu i da komparirate sa ovim periodnim sistemom elemenata da biste tačno znali od kojih biljaka pravite koje tekuće biljno đubrivo. Ovo vam ujedno govori o tome koliko mi zapravo resursa imamo, jer radeći sa urbanim baštovanjima shvatila sam da je mnogo lakše urbane baštovane poslati u Pariz ili Veneciju da se snađu nego u prvu šumu u njihovoj okolini. Sada ćemo i da posejemo neke kulture, dakle prolećna setvena mreža se već može postaviti. Evo sada počinjemo setvu prve kocke. Na prve kocki se nalaze rotkvice. Ja ću samo malo da pomerim ovaj malč koji je prilično gusto stavljen i napravit ću kanale za rotkvicu. Ono što je vrlo bitno, ovaj kompletan projekat, odnosno model, se prostire orijentacije sever-jug. Da biste anulirali tu grešku, potrebno je da kanale unutar setvene gredice pravite po orijentaciji istok-zapad kao što ja radim. Dakle, po širini. Evo ja sam napravila kanale za rotkvicu. Vrlo je nezgodno, radim jednom rukom, drugom rukom snimam, ali nekako ćemo se snaći. Znači, bitno mi je da ostane ova mreža neporemećena. Evo. I ja sam prvu kocku posejala, sada ću samo to da zatvorim i prva kocka je rešena. Sad ću lagano da vratim malč,
Znači preko sjemena ne bi trebalo da ide gust malč i idem na narednu kocku. Naredna kocka je spanać, to ćete vidjeti na onom projektu. Također kada ubacujem seme i ovdje ću prorediti malč da bi seme moglo da probije i radim po istom principu. Dakle, pravim kanale. Seme ne ide dublje od 1 cm. Svo ovo seme se može vratiti tamo gdje se sadi luk. Znači luku to ne smeta. I sada ću da ubacim seme. Dakle, to je isti princip. Želim ovdje gustu setvu. Sada ću samo ovo da zatvorim. Vratit ću malu količinu sena i moja kocka je savršena. Sada idem dalje na luk. Tamo gdje piše mladi luk, radimo gustu setvu luka. Može da stane i 30 lučica. A tamo gdje piše stari luk ili beli luk ide samo 16 lučica na razmaku, jer to je taj luk koji će ostati do kraja sezone, odnosno on će se uglavičiti. Nama su potrebni i lukovi za mladu berbu, potreban je stari luk. Tamo gdje ubacujete lukove nema nikakve potrebe da sklanjate seno, idete samo redom, ubacujete lučice ovako gusto. Evo, pogledajte kako ja to gusto radim. Zato što ove lučice idu za mladu berbu, potrebno je što više lukova. Evo, ovdje ću napraviti i razmak, da vidite kako ja to radim. Potrebno mi je puno hrane. Dakle, svaki ovaj luk koji ubacujete je hrana za vašu porodicu. Onaj koji kupujete u marketima je višestruko tretiran. Toga svi bi trebalo da budete svesni. I sada ću ja ovu svoju gredicu da dovršim. Dakle, ova kocka će biti potpuno posađena lukom, ispunjena ovim lučicama, gusta setva, zato što je mladi luk u pitanju. Kad je u pitanju mladi luk, možete da birate beli ili crni, potpuno je svejedno, samo je važno da je za mladu berbu. Ova posljednja kocka po ovoj širini mi predstavlja, odnosno tu ću posijati peršun, to ćete vidjeti sve u samom modelu. I peršun sejem na sljedeći način. S obzirom da je ovo jedini peršun na gredici, jer ne treba više da ima, kao to je začinska biljka dvogodišnja, ja želim da ga gusto posejem i radim kanale na sljedeći način. Tu ću ubaciti seme i seme ću ubaciti između, zato što želim da tu imam zaista jednu gustu populaciju spanaća. I sada ću samo da peršuna i sada ću samo da ubacim semena. Peršun se inače kasnije seje, sada je rano za peršun kada je u pitanju zvanična setva, ali ja sam ovdje pripremila podno grejanje za ove biljke, zato što je dobro uslojeno stajskim đubrivom i upravo to stajsko đubrivo, odnosno ovčje konkretno, će biti podno grejanje za njih. Tako da eto, ovo seme neće propasti, ali će mu trebati malo više vremena da klija. To je to, ja sam sad obavila gustu setvu, jedino, znači najveća greška se pravi sa peršunom koji se stavlja usred gredica. To je začinska biljka koja nema šta da radi usred gredice i vrlo često se baštovani pitaju koju su grešku napravili s peršunom. A greška koja se napravila jeste što on nije dobro pozicioniran. Ja ću sada da vratim malo malča. Dalje ću da ubacim lukove, cveklu. Jedino ću vam još pokazati kako se, na kom razmaku se
ubacio grašak i stari crni luk. Sve ostalo možete da radite na osnovu vlastitog iskustva. Sljedeća kocka odmah pored peršuna je grašak i sad ću vam pokazati kako ću ovdje grašak da posejem. S obzirom da ovaj model setvene mreže nemaju one mreže za krastavce i grašak i krastavci kao i visoka boranija se vezuju drugačije. Za krastavac se koriste oni vigvami, za visoku boraniju također, a za grašak ide mali provansalac ili čudo Amerike, to su niske sorte. Je potrebno samo da se stavi jedan štap ovdje i onda će se on sa strane vezivati. Zato je bitno da grašak sada posejem u kućice. Znači ja ću ovdje da ubacim po nekoliko zrna graška. Kućice idu po ćoškovima. Grašak možete da sejete u redove ili u kućice. Može i više kućice, ja ću trenutno da ubacim 4 zato što ubacim više semena. Znači bit će gužva, zato što duva hladan vetar i meni je već jako hladno. Evo. I ja sam tu posejala svoj grašak. Grašak je na nekoliko gredišta prisutan, čuvar je mesta zahtjevnim kulturama. Sada ću vam još pokazati luk, a i pokazat ću vam kako ću napraviti kanale za mrkvu. Sada ću vam pokazati kako ću napraviti tunele za mrkvu. Ovdje sam posejala rotkvicu, to ćete moći da pratite po onom planu. Ovdje ide mrkva, iako je zvanično rano i za mrkvu i za peršun. Kao što sam rekla, imam podno grejanje i sada ću da napravim tunele za mrkvu. Tuneli se pune peskom. Znači ovo će biti jedan tunel i prvo ću njega da odradim, zato što ako krenem sa drugim, ja ću ga pokriti. Sada ću ovdje da stavim pesak. Znači tunel ću napuniti peskom. Pesak. Jedna od boljih mrkvi je Nantes. To vam je ona duga, glatka mrkva koju kupujete u marketima. Evo ja sam sada napravila tunel i tu ću da ubacim seme. Bilo bi dobro da se seme naklija gusto. Ovo je gusto, ali znate, klijavost može da bude upitna, a na kraju krajeva svaka mrkva nađe svoje mesto. I sada ću ovo da pokrijem zemljom. To je prvi tunel. Sada ću ovdje da napravim drugi tunel. Vi to možete, ovu tehniku možete primijeniti na čitavu baštu. Mnogi se žale da mrkva jednostavno ne uspeva. Ne uspeva zato što treba da se ipak pripremi peskovita zemlja, dakle ovi peskoviti tuneli. Mrkva ide na centimetar setve. Brže će ići ako napunim ovako. Ja ovdje planiram 3 tunela. I sada ću ovdje da ubacim ponovno seme. Može se da radite setvene trake, da ubacite, ali kao što sam rekla, ja ću uglavnom da radim naklijavanje mrkve, imat ćemo posebnu epizodu oko mrkve. Ovo je samo da vam pokažem samu tehniku rada kad je u pitanju priprema kanala. Evo. To je 3. kanal. Znači ovdje mogu da stanu 3 kanala. To će biti dovoljno da se mrkva dalje širi. Njoj treba mekana zemlja. U pitanju je biljka koja raste u dubinu. I ako imate problematičnu zemlju, vi ste na ovaj način to rešili. Ja malo šetam kameru, zato što je nezgodno raditi, snimati levom rukom, raditi desno. Sada ću da vratim malu količinu sena, da zagrejem
ovu svoju mrkvu. Dalje, ja nastavljam setvu po ovoj mojoj setvenoj mreži. Sve što je sada po programu, kada su u pitanju kupusarice, ona dolaze tamo u aprilu, ide pojedinačna kupusarica, samo se ubaci usred malča, odnosno sve što je dolazi kao sadnica, ali za sada je ova rana setva, spanać, rukola, rotkvice, luk, salate, ubacit ću i blitvu i cveklu i kao što ste vidjeli ubacila sam i spanać i mrkvu. U setvene mreže ide samo jedna slezavka i evo ja sam upravo na stazi pronašla jednu, odnosno pronašla sam dve i sada ću ovo da prebacim. Tamo gdje piše crni luk stari ide veći razmak, tu je 16 lukova, oni bi trebali da budu veći, ove sitnije možete da upotrebite kao mladi luk, a ove krupnije kao stari luk idu na veći razmak. Evo to je taj razmak, 1, 2, 3, 4, znači 16 lukova stane u ovu jednu kocku, to je stari luk koji ostaje se glaviči. Ovdje ima dovoljno prostora da se napravi glavica, ako dobijete veću glavicu od ove, bit ćete pravi junaci bio uzgoja, bit ćemo ponosni na vas, ali ovo je sasvim dovoljno da se razviju te srednje krupne glavice koje nama trebaju u kulinarstvu. Sada ću da vratim malč, dakle luk se samo ovako ubode i vratit ću malč preko luka može da ide deblji malč. Kao što sam rekla, on će to probiti. Idem sa setvom dalje.